弟兄姐妹们，星期六平安，有平安吗？阿们。不知不觉，我们快结束1月份了，是很快哈。那我们今年是突破年，阿们。若突破，我们不靠环境的，我们就要靠神的恩典，阿们。神的恩典是一生之久的，阿们。弟兄们跟你旁边人说，因为神的恩典，我们可以再见面。再一次更有活力，因为神的恩典，我们可以再见面了。我们可以再赞美主耶稣，我们有喜乐，哈利路亚，阿们。好的。我在这是因你恩典，我在这是因你慈爱，主耶稣，我如这感恩都因你丰盛恩典。我在此，是的，是因你恩典。我在这是因你慈爱，主耶稣，我如这感恩都是你丰盛恩典。感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，是因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。我在这是因你恩典，我一起拍手。我在这，阿们。是因你这爱，主耶稣，我如此感恩，都是你丰盛。再一次，我再一次，阿们。弟兄姐妹们，用喜乐的心，因为神的恩典，我们可以再次来赞美主耶稣，阿们。我们开口，感谢耶稣，是的，耶稣，耶稣，感谢耶稣，是因着你丰盛，使我能为你活，我赞美你直到永远。感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣。你恩典使我能为你活，我赞美你直到永远。我们从头来唱，我在这，阿们。弟兄们，你旁边说，你在这，是的恩典，你在这，是因的爱，主耶稣，我如此感恩，都是你丰盛恩典。感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，因着你的恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。再一次感谢耶稣，耶稣，我们高举我们的手，感谢耶稣。因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。更大声来唱，感谢耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，是因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。是因着你恩典。是你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。是因着你恩典，使我能为你活，我赞美你
直到永远。哈利路亚！是因为神的恩典。弟兄姐妹们，如果今天，如果你们觉得，如果你可以开活着，你可以呼吸，你可以活动，因为神的恩典。如果你要开始感谢他，你开口，因为神的恩典，因为神的恩典。如果今天我们可以再见面，我们可以敬拜赞美主耶稣，因为神的恩典。感谢耶稣，感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，借着你恩典，使我能为你活，为你知道。我们只有敬拜，全心全意。是的，主，我们不要靠环境来赞美你。无论发生什么在我们当中，我们软弱时候，主啊，我们仍然要赞美你，我们仍然要感谢你，因为你的恩典是一生之久，因为你的恩典是一生之久。主啊，你赐下平安给我们，主啊，你的恩典给我们盼望，你的恩典给我们的医治，你给我们的信心，来突破这一年，因为你的恩典一生之久的。是的，主耶稣，是的，主耶稣，我们今天可以来赞美敬拜你，都是因为你的恩典。感谢你，主耶稣，我们感谢你。这个时间我交给你手中，从头到晚，你宝盖我们，你祝福我们每一个人，无论我们在台上或台下，无论我们在线上来看这个聚会。我们相信圣灵充满我们，圣灵赐下平安给我们，圣灵赐下奇迹给我们，喜乐盼望于我们当中。谢谢主耶稣，因为你复活的神，奉主耶稣基督的名，阿们，阿们，哈利路亚，阿们。我们拍掌给他，我们用热烈拍手给他，我们欢呼哈利路亚3次好不好？哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。弟兄姐妹们，当我们赞美主耶稣，就是这个是我们的武器，阿们。我们的武器就是赞美主耶稣，阿们，哈利路亚。跟你旁边人说，我们要赞美主耶稣，我们要扬声主耶稣，我们要欢呼。
阿门。一切歌颂赞美都归我主我的神，阿门。你是配的歌颂与赞美，一起来呼唤，阿门。哈利，再一次。一切歌颂赞美都归我主我的神，阿们。你是配的歌颂与赞美，我们高声呼唤，高举耶稣之名，哈利路亚，一起赞美。赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！阿门。赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利，赞美主，哈利路亚！弟兄姐妹，我请你们，我们在家站起来，在这里一起站起来，好吗？跟我一起动作，跟我一起动作来赞美主耶稣，阿门，阿门，要不要？我要你们，我们要看你们手抬高起来，阿门。我们要赞美主耶稣，一起跟我动作。还没有，还没有。等一下 ，OK， 我们一起向左边，哈利路亚，赞美主。向右边，一起，我们用拍手好吗？向左边拍手，右边，一起，再一次，你们在家更活力好吗？哈利路亚，向左边，哈利路亚。还记得吗？左边用拍手。赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利，赞美主，赞美主，赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利。左边，赞美主，哈利路亚 ，Yes， 赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈。有喜乐吗？赞美主耶稣有喜乐吗？阿们，有平安，有奇迹，哈利路亚，阿们。弟兄姊妹们，请坐。哇，是的，我们一起赞美主耶稣。我们等一下就要听神的话语，阿们。那刚好今天。在诗篇34章第12节，好叫我的灵歌颂你不足声，耶和华我的神啊，我要呈现你的直到永远。阿们。弟兄姐妹们，这个时候我们仍然还不晓得这个疫情还到什么时候了？但是如果你相信主耶稣，如果你在主耶稣同在里，他会赐下平安，他会赐下奇迹，他会赐下盼望，他会赐下喜乐，
你还相信吗？突破就是一个过程，突破就是一个过程，不要放弃，不要放弃。谢谢耶稣。属于你，你是我永远的福分，这香乐也在你殿中献上敬拜，滴进在你的荣美，失去一切别难谈，除你以外，我还能有谁？是的，主，你是我的永远的福分。我一直到歌颂你，直到永永远远。我属于你，你是我永远的福分。这香儿也在你殿中献上敬拜，滴进在你的荣美，失去一切别难谈，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，这香和也在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。是的，主，我全心全意来爱你，我全心全意来爱你。再一次，我属于你，你是我永远的福分，这香乐也在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，失去一切别难担，除你以外，我还能有谁？能不能再让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，这香和也在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。哈利路亚！能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，这香和也在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。去敬拜他，开口只有敬拜。充满我，你充满我，依靠我，你赐我们每个人，你同在里，你同在里。哈利路亚！
是的，主的平安的喜乐，能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能？能不能？Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu 主啊，只有在你的同在里， kami rasa tenang, 主啊，我们感受到安息， kami rasakan damai, 我们感受到平安， kami rasakan dicintai. 我们感受到被爱。 Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, Kau mau menyampaikan isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu. 主啊，今天下午晚上，主啊，你要对我们，主啊，你要对你的儿女们说话。 Pakailah mulutku Tuhan untuk mengucapkan apa yang Kau mau katakan. 主啊，求你来使用我们的口，让我们可以传递你要说的话。 Dan bukalah telinga setiap orang yang mendengarkan untuk bisa menangkap apa isi hati-Mu. 主啊，你也帮助我们打开我们的属灵的耳朵，让我们可以抓住你要给我们的话语。 Karena Tuhan Kau berkata, aku Bapa yang baik. 因为你说，主啊，你就是美善美好的天父。 Keinginanku adalah anak-anakku bahagia, keinginanku adalah anak-anakku punya sukacita. 主啊，你唯一的这个真的是真正的主啊，你的渴求就是主啊，让你的儿女们都可以有一个平安跟喜乐的生命。 Dan Kau mau memastikan kami mendapatkan itu tahun ini. 主啊，而且主啊，你要说想要主啊，你的儿女们就在今年，主啊，我们可以得到这样子的一个喜乐，得到这样子的一个平安。 Terima kasih Tuhan, pakailah waktu ini, inilah panggungmu. 谢谢你，主耶稣，让现在这个时候，这就是你的舞台。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 奉主耶稣的名祷告，我们说阿门。 Halo semuanya, apa kabar? 大家平安 ，Hello。 Ya, tidak panjang lebar lagi, hari ini saya mau membawakan sebuah tema. 我今天呢要带着一个主题， Temanya saja serius sekali karena judulnya saja Are you serious? 这个主题非常的认真哈，因为光它的主题，它的题目就叫做你认真吗？ Are you serious for a breakthrough? 你对突破认真吗？ Kita semua sudah tahu di Exodus tahun 2021 disebut sebagai tahun apa? 你们 Penerobosan. 我们都知道哈，我们的教会在2021年，我们都称为这个年叫做突破年。 Jadi sepanjang minggu di bulan Januari ini, wow, segala topik mengenai penerobosan dibahas. 所以呢，在这个整个月份哈，每一周我们都是在讲一点一滴关于突破。 Mulai dari gembala kita menjelaskan bagaimana supaya kita bisa menerobos. 我们的主任牧师就是帮助我们教导我们到底要怎么突破。 Bahkan Evangelist John juga mengajarkan gimana mempertahankannya. 然后呢，就是无传道，就是志成传道，他来传递，就说，哎，要怎么样坚持突破呢？ Lalu ada topik lagi mengenai identitas. Oh, aku seorang penerobos. 然后呢，我们也是有另外一个主题叫做，哎，就是讲我们的身份。哦，原来我是一位突破者。 Bahkan Bu Gembala menjelaskan bahwa kita punya urapan penerobosan. 然后呢，我们的主任师母呢也是说，哎，原来我们呢每一位都有一个突破的恩膏。 Lalu ada lagi tema mengenai bagaimana menerobos bersama-sama. 然后呢，上个礼拜我们也学习，那怎么样我们是可以很多人一起突破。 Bahkan dikasih tahu apa musuh penerobosan. 然后呢，我们的主任牧师在印尼文的崇拜也是教导我们，到底在这个突破的过程中。
中有哪一些敌人要面对呢？ Bahkan besok di hari Minggu, Angel akan membawakan topik mengenai sesuatu lagi mengenai penerobosan. 那明天呢，我有机会在这个印尼文的崇拜来分享，我也会讲另外一个部分关于突破。 Ibaratnya kalau mau perang ya, itu semua jurus sudah dikasih tahu. 所以呢，就是好像我们要打仗之前呢，我们已经告诉大家很多的招数。 Tapi pada saat saya menyiapkan sharing pada hari ini, Tuhan tanya saya, 但是呢，在我预备这个讲道的时候，神就问我一个问题： kamu ikut nggak sih penerobosan? 你呢？你有跟上这个突破吗？ Saya bingung loh, Tuhan kan tahun ini tahun penerobosan di gereja, ya ikutlah gitu. 然后我就说，主啊，你这是什么怎么样的问题呢？因为今年就是我们的突破年啊，当然我就跟上嘛。 Tapi Tuhan berkata kepada saya di dalam hati saya, biarpun tahun ini tahun penerobosan, tidak semua orang akan ikut menerobos. 可是呢，上帝说，虽然今年命名年是突破年，可是可能也不见得每一位都可以经历突破，都会经历突破。 Kalau kata anak saya, say what? Apa? Bagaimana mungkin Tuhan? 然后呢，我的女儿就好像我女儿会说，哦，really what？真的吗？哦，怎么会这样子？ Karena menerobos sendiri artinya kalau kita baca di kamus besar, itu artinya mendobrak, menembus. 因为呢，在突破这两个字呢，在我们看到了一个这个重要的这个大字典的话，它是叫做怎么样？粉碎、穿透。 Jadi kalau kita lihat gambar itu, menerobos itu berarti untuk bisa sesuatu itu diterobos, kita perlu sesuatu yang energi yang besar, 所以呢， usaha yang besar. 所以呢，大家如果你光看这个图哈，你慢慢想的话，你如果要突破，好像一个墙或者一个东西，原来有需要一个 energy 或者一个能力，一个能量。 Jadi kalau misalnya kita membayangkan, oh ya tahun 2021 tahun penerobosan, bayanginnya, wah Tuhan pasti menggampangkan, kita tinggal masuk, itu namanya masuk, bukan menerobos. 所以呢，当我们想象突破年呢，哇，神会带领我进入好像某一个目标、某一个事情啊。抱歉，那个叫做进入，还不是突破。 Jadi pastikan Anda menangkap dulu bahwa tahun penerobosan itu Tuhan tidak bilang tahun penerobosan yang mudah, tapi tahun menerobos itu berarti ada sesuatu yang akan kita dobrak bersama-sama. 所以呢，代表着什么呢？神已经告诉我们了，因为这个是突破年，我们是需要一个力量，我们需要一个能量才能突破。所以呢，先跟大家说，今年可能也并不是一个好像容易的一年。 Berarti pada saat kita menangkap bahwa Tuhan bertanya, are you serious for this breakthrough? Apakah kamu yang mendengarkan khotbah ini, Anda benar-benar mau ikut terobosan ini? 所以呢，为什么今天神给我们大家一个主题？你对突破认真吗？因为神真正的要知道，我们真正的想要这个突破吗？ Karena hari ini adalah tanggal 30, berarti sudah 1 bulan, 1/12 dari tahun ini berlalu. 因为今天已经是1月30号，明天就是1月的最后一天，意思说我们已经达到了今年的1/12。 Dan saya menangkap banget Tuhan tuh memastikan, Sil bilang sama anak-anakku pastikan mereka ikut. Jangan sampai mereka terlena dan ini sudah tiba-tiba sudah 31 Desember 2021. 所以呢，神对我说：“你一定要跟我的百姓说，你一定要跟我的儿女们说。”所以呢，我们一定要清醒，不要讲这样子一下子哦，怎么已经到12月31了呢？ Ya, ada sebuah pepatah berkata breakthrough comes from breakdown. 有一句这个名言是这样子说的：突破是从破碎而来。 Jadi pada saat kita di kondisi yang nyaman, enak, ngapain kita menerobos? 所以呢，当我们在一个非常舒服的环境，我们并不会想到想要突破。 Breakdown itu macam-macam, tergantung seperti apa. 那这种粉碎当然是有很多种。 Saya mensurvei beberapa teman-teman dan mereka menyebutkan
apa sih yang mau diterobos tahun ini? Dan mereka menyebutkan 4 hal ini yang paling banyak. 那我问了我很多的朋友会友们，然后呢，我就找到了这样子的一个结论哈，大概就是大家都会讲出这个4个东西。 Ada yang bilang, aku mau menerobos di bidang kesehatan. 有一个人说啊，我想要在这个健康方面有了突破。 Saya tanya, kenapa kamu mau menerobos di bidang kesehatan? Dia bilang, karena akhir-akhir ini aku merasa kok badanku sakit-sakitan. 那我就会问说，你为什么想要有一个健康的突破？他就会说，因为我觉得最近我的身体没有这么样的舒适，没有这么样的舒服，所以我想要更健康。 Ada juga yang bilang, kenapa aku pengen lebih sehat jiwaku Sil? Karena aku orangnya gampang marah, gampang sedih, gampang stres. 那有人跟我说，我想要在我的所谓的这个心情上就是情绪上有突破，因为呢，我这个人好像很容易生气，很容易难过，很容易 stress。 Ya, ada juga yang ditanya, apa mau penerobosan tahun ini? Mereka bilang, mau penerobosan hubungan. 那也有人说，你想要怎么样的突破呢？我想要关系上的突破。 Ada yang hubungan orang tua, pasangan, anak orang tua, tidak baik. Rasanya tahun ini sudah cukup lah diam-diaman, sudah pengen bisa bicara lagi. 就是有人会说，就是比如说跟父母的关系、跟儿女的关系，或者跟伴侣的关系，就觉得好了，我们已经这样子多久了？我不想要这样再这样子下去。 Ada juga yang ditanya penerobosan keuangan. 那有人说，我想要在这个经济上有突破。 Mungkin bisnisnya tahun-tahun ini sangat susah, rasanya tidak berkembang, atau hutang tidak habis-habis. Mereka bilang, aduh tahun ini udah enak banget sama utang, pengen menerobos. 所以呢，他就觉得，对我真的是对这个经济这样子的一个衰竭，然后就是我很多的债务，我对这样的状况我已经很厌恶了。我想要胜过，我想要突破在这个经济方面。 Lalu ada juga yang ditanya, mereka bilang mereka minta penerobosan di pertumbuhan pribadi. 那也有人说，我希望我这个个人的成长呢有了突破。 Mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang rasanya kok hidup ini kayaknya melewati cuma sehari demi sehari, tidak ada perkembangan. Duit mungkin ada, hubungan mungkin baik, tapi rasanya kayak tidak ada passion, tidak ada semangat jalanin hidup. 所以这种人呢，大概就是这样子，他可能他的经济状况还 OK， 他的关系状况也还不错，只是呢，他就个人觉得说，我不想要这样子一天一天过去，我想要好像要有怎么样的一个突破，可能是我心情的passion， 可能是我心里面的一个新的目标等等的。 Tapi satu hal yang kita rasakan sama adalah setiap orang yang mau menerobos pasti punya sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman di dalam hatinya. 所以呢，虽然呢大家都有在不同的领域想要突破，可是其实呢，我们都有一个共同点我们在那个想要突破的那个点，我们会经历的不舒服，我们会经历的不喜欢，就是不想要待在那个地方的那个感觉。 Ya, jadi buat Anda yang mendengarkan pada sore hari ini, saya tanya, apa di dalam hidup Anda yang saat ini sedang tidak nyaman, sedang sudah rasanya cukup, aku tidak mau lagi. 所以呢，我就是想要问大家有没有在这个时候，你觉得说在哪一个方面，你觉得我就是不想要继续的待下去，我已经受不了了，我想要有一个突破，有没有这样子的一个答案Kalau Anda sudah dapat jawabannya, Anda sudah 50% berhasil dalam tahun penerobosan ini. 那我跟你说，如果你已经有这样子的感觉，其实你已经在这个突破年已经走了一半， Karena Anda sudah tahu apa yang Anda mau. 因为你已经知道了，清楚知道你的目标。 Lalu berikutnya bagaimana? 那接下来呢，我该怎么办？ Ada firman Tuhan yang paling favorit mungkin kalau ditanyakan ke orang-orang, yaitu di Matius 11 ayat 28-29 ini. 在圣经里面呢，有2节经文应该是大家每一位基督徒都非常喜欢的经文。 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们的安息。 Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. 你们当负我的恶，也要学我的样式。 Jadi ini adalah firman Tuhan yang Yesus ucapkan bagi kita semuanya. 所以呢，这是耶稣对我们每一位说的话。 Jadi buat Anda yang merasakan, oh ya saya sudah bosan begini, Anda mungkin merasa, yes Tuhan terima kasih. Aku memang letih lesu dan berbeban berat, aku datang padamu.
所以呢，当我们真的是在某一些部分哈，我们就觉得真的太累了，已经不知道该怎么办了。哇，我们就说啊，主啊，我可以来到你的面前，然后我就可以得到安息。 Tapi Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu adalah sebuah beban yang maksudnya antara sapi dan sapi supaya bisa menanggung bersama-sama. 可是呢，神说你要学习怎么样当负我的恶，哈，就是如果我们看到好像在这个图案里面，恶就是好像是牛跟牛之间的那个恶，哈，就是那个东西，好，就是说其实我们都要一起背的。 Ya, tapi Tuhan lebih besar, dia akan memikul lebih banyak, tapi kita juga memikul bersama-sama dengan dia, dengan beban yang lebih ringan. 只是呢，因为我们的神是大能的神，当然他一定是背负大部分的我们的重担，那我们就是负他给我们的那个很轻省的恶。 Tapi banyak orang mengikuti gambar yang satunya. 啊，可是呢，很多人呢，就像这个图里面。 Sapinya kok hilang satu ya, yang ada cuma tinggal Tuhannya dong, terus Tuhannya bingung, loh ini yang orangnya mana nih? 然后呢，就是这个大牛好像是就是代表着这个上帝，就觉得说，哎奇怪，哎那另外一只牛呢，跟我一起背的那一只牛不见了。 Tuhan berkata bahwa marilah datang kepadaku, tapi pikulnya bareng-bareng. 神说你可以来到我这里来，可是呢，恶我们要一起一起担。 Pada saat Anda mau menerobos, ya bagus, Anda sudah dapat apa yang Anda mau, Anda minta Tuhan bantu Anda, tapi Anda juga harus ada di sana. 所以呢，就像这个突破年里面一样，我们想要突破的时候，好，神 OK， 我们就说主啊，我想要突破，然后我们就来到神的面前，神说 OK， 好，可是你还是要那个恶，你还是要背。 Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di Roma 8 ayat 28. 在罗马书8章28节，哈，是说我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。 Jadi sekali lagi saya tekankan Allah turut bekerja, kerjanya bareng. Jadi jangan sampai di tahun penerobosan Anda santai-santai dan Anda berharap Tuhan yang bekerja menerobos buat Anda. 所以呢，在这个印尼文的经文呢，有是这样子说的，就是神是一起跟我们工作，所以不是说只有单方面神工作 ，OK？ 可是神跟我们一起工作，所以呢，我们也要工作吗？当然，我们也要一起工作。 Jadi Anda sudah dapat poin saya yang pertama, Anda tahu dulu apa yang Anda mau, yang kedua Anda tahu bahwa Anda perlu terlibat. 所以呢，你们已经得到了，就是我分享的2个很重要的 point。第一个就是你一定要知道，哎，你想要达到的目标是什么。第二个的话，你也要一起努力。 Saya dapat gambar itu kemarin sore dan saya lihat, wah cocok sekali nih. Get rid, sudah mau keluar dari botol itu. 所以呢，我看到这一张图的时候，我真的是代表着我真正的心情，我就说，哇，我想要出来 ，OK， 我想要从这个地方出来这样子。 Ya, selamat kita masuk sekarang ke penerobosan. 所以呢，相信啊，也要恭喜大家哈，我们有这样的一个心，我们就是想要，我们就是会进入突破。 Kita selama berminggu-minggu ini kita sudah banyak belajar mengenai step 1, step 2, apa poin-poinnya. 所以呢，在这几个礼拜，我们一定听了很多哈，就是说啊，到底要怎么样突破啊？第1点、第2点、第3点等等的。 Saya tidak akan membuat poin-poin baru lagi. 我不会再有新的一个什么点子来告诉大家。 Belajar penerobosan sudah cukup. Gerak sekarang. 我们学习关于突破也已经到一个段落了哈，我们现在就是行动的时候。 Saya ingat sekali Pendeta Arianto menjelaskan di minggu pertama bahwa ada 3 hal yang kita perlu lakukan untuk menerobos. 我很记得我们的主任牧师在第1周的时候有分享怎么样的3个步骤，怎么样可以经历突破。 Doa, iman, bertindak. 祷告、信心还有行动。 Sekali lagi, saya tidak akan bikin poin baru, cuma 3 itu saja yang akan saya bahas sekali lagi. 所以呢，我要再一次强调这3个 point， 我不会再有另外一个新的 point。 Saya memulai dari yang 2 dan 3 dulu. 我就会从这个第2点跟第3点开始。 Bertindak, tapi penuh iman. 我们要行动，可是我们行动的时候呢，要带着全然的信心。 Gambar ini saya dapatkan pada waktu saya tanggal 1 tahun 2021. 这个你们看到的这幅图画呢，是神给我的我领受是在就是今年的1月1号。 Tuhan memberikan saya sebuah jalur lari gitu ya, dan Tuhan bilang, oke,
Go, lari sekarang. 所以呢，神好像给我看到，就是有跑道，然后在那个跑道的当中，那神就好像有一句话跟我说：“来，现在就是你跑的时候。” Dan trek lari itu tidak mulus, ada palang-palang rintang yang kita perlu loncati. 那我就在我的这个祷告的当中，我就看到，在这个跑道呢，它并不是一个非常好像一个平淡的这样子一条路，可是它有高高低低，它有一些东西在这个马路当中。 Tapi setiap palang rintang yang kita lompatin akan ada hadiah-hadiah yang kecil yang Tuhan siapkan. 可是呢，当每一次我们可以跨过这个栏杆的时候，我就可以看到神好像预备了小礼物，或者预备了礼物给我们。 Artinya sekali lagi, tahun penerobosan ini akan ada banyak hadiah-hadiah yang Tuhan mau berikan pada saat kita mau menerobos. 所以呢，我要跟大家说，如果我们真的想要经历突破，每一次的这个小小的突破也好，每一次大突破也好，神都已经预备了礼物给我们。 Tapi yang paling penting adalah pada saat Tuhan menembakkan pistol kayak lomba lari, door, start. Kita harus mulai berjalan. 只是呢，最重点的就是，要我们要怎么样得到这样子的一个礼物呢？当然就是当神好像就是那个裁判一样，他打那个枪 door， 我们当然要开始跑了。 The perfect time is now. 那什么时候跑呢？最好的时间，最完美的时间就是现在。 Anda mungkin yang sudah mulai dari tanggal 1, good. 如果呢已经从1月1号的时候就开始了，很好。 Tapi Anda yang dengar ini hari ini adalah the perfect time to start. 可是你可能是今天才一开始听到，或者你今天才开始想要行动，今天也是一个最完美的时间 Dan 开 ingat, 始。 biarpun di sebelah-sebelah ada orang berlari bersama kita, kita tidak bertanding bersama orang lain. 那记得每一次当我们跑的时候，可能我们的旁边，也有人也是一样有他自己的跑道，那我们不要被影响，我们也不用影响别人。 Jadi jangan membandingkan, aduh udah telat lah ya, udah 30 hari nih lewat nih, udahlah sekalian tunggu tahun depan aja deh. 所以呢，我们不要跟我们旁边的人一样是跑步的人，就是一起比较。如果我们觉得说他都已经开始30天了，我才要开始怎么办？没有关系，你就开始吧。 Mulailah dari sekarang. 你就现在就开始。 Mulainya gimana ya? 要怎么开始呢？ Lakukan apa saja. 你就做吧。 Apa yang Anda mau terobos? 你想要突破什么？ Saya cerita mengenai diri saya saja. 那我就讲一下我自己的见证，我自己的例子。 Penerobosan kesehatan. 第一个就是健康的突破。 Selama ini saya tidak pernah peduli dengan kesehatan badan saya, sejujurnya. 老实说，我真的对我自己的身体健康一向都不太在意。 Kalau saya disuruh pilih sehat sama langsing, saya pilih langsing. 如果呢有人问我你想要健康还是你想要苗条，当然我想要苗条的那个 body Lalu saya melihat, saya coba sih, jangan bilang saya nggak coba, saya coba sih memotivasi diri sendiri untuk berusaha sehat gitu, saya coba gitu. 那大家不要误会我其实我都有试过我都想要试过 OK 要怎么样让我的身体舒服一点健康一点其实我都有试过 Saya bahkan membandingkan diri saya sama adik saya, waduh Cacia udah sehat udah langsing nih, gue juga pengen kayak dia deh. 所以呢我就常常跟我的妹妹比较就说哇她已经瘦了她已经健康了我也要 Tapi saya merasa tidak berhasil ini memotivasi saya. 可是我就发现我这样子鼓励自己怎么总是失败呢 Lalu di awal tahun 2021 itu saya bilang sama Tuhan, karena sekitar 2 minggu sebelum akhir tahun, saya merasa saya kok gampang capek. 所以呢在2021年 OK 1月1号的前2周所以那时候还在2020的12月的时候中间我那个时候到了一个点我就觉得说为什么我的身体那么容易累 Saya merasa kok saya nggak ada energi gitu badan saya. 所以呢我就常常觉得疲倦没有什么能量 Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan tahun ini saya mau menerobos kesehatan. 所以呢我就跟神说主啊今年我想要有一个健康的突破 Tapi saya tahu banget saya ini punya kelemahan. Saya suka lupa dan saya suka malas gitu. Jadi gimana ya Tuhan? Coba Tuhan motivasi saya. 可是主啊因为你知道我是很懒的人然后我也是很容易忘记那你告诉我有怎么样的方法呢 Lalu suatu hari lagi menyetir, tiba-tiba Tuhan bilang begini sama saya. 那有一天呢在开车的时候呢神就对我说 Sil, kalau misalnya aku punya mobil, aku titipin ke kamu, terus mobil kamu kotor, kamu nggak urus gitu, apa perasaan kamu? 如果呢上帝说如果我有一台车
那因为我要出去，所以我把那个车子先放在你那儿。结果呢，过了一段时间，那个你根本都没有保养这个车，也没有照顾这个车很脏。 Saya bilang, ih, iyalah Tuhan nggak tanggung jawab banget orang itu. Ya pasti marah lah. 那我就说，哦主啊，如果我真的这样子，那表示真的很不负责任。 Lalu Tuhan berkata kepada saya seperti ini. 然后神就对我说， Badan kamu punya aku. 神说你的身体其实是属于我的。 Waduh, saya kaget sekali dengar kata-kata itu. 哦，我听到的时候我就有一点吓到。 Tuhan berkata, badan kamu itu Sil, itu milikku, aku titipkan kamu pegang. 神说，就像刚刚那个比喻那个车子一样，你知道吗？你的身体现在的身体是属于我的，是我给你的。 Kenapa kamu tidak rawat baik-baik? 为什么你没有好好照顾你的身体呢？ Dan itulah titik tolak saya mulai berubah. 所以呢，就是从那个时候我就开始改变， Saya mulai mempelajari YouTube, saya cari tahu sebenarnya bagaimana badan yang sehat itu. 然后我就开始从 YouTube 来寻找到底怎么样的方式可以更健康。 Saya mulai makan sehat, saya mulai olahraga. 我就开始吃健康的食物，我就开始运动。 Bukan karena saya mau membandingkan diri sama Angel lagi, tapi karena saya sudah tahu bahwa badan ini titipan Tuhan, saya mau tanggung jawab. 那个出发点已经不是因为我想要跟我的妹妹一起这样子竞争，不是，可是因为我知道，哦，是的，我的身体是圣灵，是神给我的。 Itu penerobosan kesehatan yang saya sudah rasakan 30 hari ini. 然后呢，我就感受到这30天，我真的我的身体感受到这样子的突破。 Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau ada penerobosan dalam hubungan. 然后呢，第二件事情我就跟神说，主啊，我想有一个关系上的突破。 Ajarin saya Tuhan, gimana saya bisa menerobos dalam hubungan keluarga. 主啊，求你帮助我在这个家庭的里面，我怎么样可以经历突破？ Lalu Tuhan kasih saya ide, saya mengadakan Zoom di antara keluarga dari pihak papa saya, kami berdoa, kami membuat sebuah acara dan akhirnya terakhir bisa ditutup doa bersama. 然后呢，神就给我一个 idea， 来，我们因为有一个需要哈，我们就是来，我们一起在这个 Zoom， 我们一起见面。这个是我爸爸，我们爸爸这边的家人哈，我们就可以一起祷告，我们就可以最后一起祷告。 Sebuah penerobosan di dalam hubungan. 真的是这也是一个非常大的突破。 Lalu penerobosan apa lagi? Penerobosan di bidang keuangan. 那第三个呢，就是在财务上的突破。 Aku bersyukur sekali pada saat awal sekitar bulan Januari kemarin ada seorang bernama Santo sharing di gereja mengenai mengadakan sebuah webinar mengenai bagaimana startup sebuah bisnis. 那我就是真的是很感恩，因为我们教会有举办就是这个 startup 在1月20号的时候，所以这个三斗先生呢，他就分享了很多的怎么样来突破这个我们的生意。 Lalu Santo mengajarkan bagaimana cara kita memulai bisnis di platform digital. 他就是帮助我们怎么样在这个 online 的这个平台上，我们怎么样做生意。 Tadinya sejujurnya saya sudah mulai Tokopedia itu. 老实说，这个 Tokopedia 如果大家知道哈，一种平台，其实呢，我已经有这个账号很久了。 Tapi karena tidak ada yang colek, saya pikir sudahlah, saya juga malas lah, mungkin gak jodoh. 那我就觉得说啊，因为也没有人看，也没有人买过啊，算了，我可能跟 Tokopedia 没有什么关联。 Tapi pada saat saya mendengarkan Santo sharing, sekali lagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan tahun ini saya mau menerobos. 可是呢，当我那个时候神让我可以参加这个 startup 这个课程的时候，就是有一个声音在我里面，我就对神说：主啊，我今年想要在这个部分突破。 Kalaupun saya harus dapat order satu, tidak apa-apa. Yang penting saya mulai daripada saya nol sama sekali. 就算我的得到的订单可能只有1，每一天也只有1，大概就是只有1，没关系，我就是比起就是完全没有行动。 Jangan banyak alasan, lakukan saja. 那我就知道，主，我不要太多理由，我就是要开始了。 Lalu penerobosan self growth, saya bilang sama Tuhan, mulai sekarang saya mau baca buku 1 buku sebulan. 然后呢，我个人的成长，我就说，主啊，我想要就是每一个月可以读1本书。 Dulu terlalu muluk, 1 buku seminggu tidak pernah tercapai, akhirnya saya lupa. 然后呢，因为之前其实我对自己讲过，我就是要1个礼拜读1本书，可是我就发现那个目标实在是太高了，所以我就改成1个月读1本书。 Sampai saya pasang alarm untuk mengingatkan buku apa yang kau baca akhir bulan ini. 所以呢，你知道吗？我在我的手机里面还设定那个 alarm， 就是那个闹钟提醒，帮助我提醒我说，来这个是读书的时候，或者你要读哪一本书。 Jangan pernah berpikir, aduh itu langkah kecil, aduh apalah artinya. 你不要认为说，哎呀，那好像是小事情嘛，好像没有什么意义。 Anda tahu kalau Anda mau menebang sebuah pohon besar, 你知道吗？如果你想要砍一个大树， pada saat Anda mengayunkan gergaji, apa ini, sabit ya?
kapak. 对啊，当你就是挥你的算是什么？卡巴是什么？就是类似斧头哦，斧头 ，OK， 斧头就是砍 Satu 树 kali, 的那个。 2 kali, 3 kali, kalaupun sampai butuh sampai 100 kali untuk mengayunkannya. 你知道吗？你不可能只有1次2次，可能你就一直挥，可能你挥到100次以上。 Pada saat 100 kali sabitan kapak itu, pohon itu jatuh, 那当大概第100次的时候，你挥那个斧头的时候，然后那一棵大树就是倒下来。 saya tanya Anda, ayunan yang mana yang bikin pohon itu jatuh? 我问你们，从第1次的挥棒到第100次，哪一个挥棒是让它倒下来呢？ Apakah cuma yang ke 100? 只有第100次的那一个吗？ Tidak, tapi serangkaian 1 sampai 100 itulah yang membuat pohon itu jatuh. 没有，可是是从一开始你挥那个棒到最后一个，就是让这棵树可以倒。 Anda mau menerobos tahun ini, action. 如果你想要突破，你一定要行动。 Anda mau menerobos yang mana Anda sudah tahu kan? Cari jalan, arahkan ke sana. 你已经知道你要突破在哪一个方面，对不对？那你就是要往那个方向，你就是要开始挥棒。 Ingat, Tuhan mau menggendongnya bersama Anda. Kita jalan sama-sama. 所以，而且你不用担心，因为神想要跟我们一起背，不要忘记，神想要跟我们一起背那个重担。 Gambar berikut ini sering sekali kita putar di Kebaktian Mandarin. Iya, 这一幅图画大家应该已经很熟悉了，对这一幅图画。 Satu hal yang saya sadari adalah pada saat saya mengetahui, oh saya mau menerobos A, B, dan C. 就有一件事情，当我已经知道了 ，OK， 我的目标就是 A B C D。 Tapi saya sadar penuh bahwa semakin saya menginginkan itu, semakin saya sadar bahwa saya tidak punya kemampuan sebesar itu. 可是呢，每一次呢，我发现当我设定了目标的时候 ，OK， 我想要这个，我想要达到这个，可是我就发现我的力量是不够的。 Contohnya penerobosan kesehatan. 比如说健康的突破，刚刚我有提过。 Saya menjaga hidup sehat saya mencoba untuk olahraga. 我保守我所吃的饮食习惯，我也开始运动了。 Tapi penyakit gatal-gatal saya kadang-kadang masih nongol. 可是呢，你们知道我的这个痒的皮肤有时候还会出现， Dan saya tahu Tuhan saya butuh Engkau untuk bagian ini. 所以呢，我就跟说主啊，这个部分我真的是我不知道该怎么办，主啊，我需要你的帮助。 Penerobosan hubungan saya coba ngadain Zoom untuk keluarga-keluarga saya yang belum percaya. 当这个关系的突破 ，OK， 我要跟我的这些还没有信耶稣的家人，我想要跟他们 Zoom， 我想要跟他们有一个分享或者一起祷告。 Tapi saya tahu yang bisa membuat mereka suatu hari percaya Tuhan itu bukan saya. 可是我清楚的知道，让他们可以认识主耶稣，接受这个救恩，并不是我，是神自己。 Saya butuh kuasa supranatural dia. 我需要神超自然的大能在他们的心中。 Lalu penerobosan keuangan. 那这个财务上的突破， Saya bisa mencoba, saya melakukan apa yang saya bisa. 我可以试我所有可以想要试的，我可以试试看，我可以马上行动。 Tapi saya tahu berkat itu datangnya dari dia. 可是我甚知道，所有的祝福，一切的祝福是从神而来。 Dan saya juga membaca buku, saya menerapkan apa yang saya bisa untuk membuat saya bertumbuh. 然后刚刚我说了，我每一个月读一本书，是的，我把它读下去，读完了，我也是学习了。 Tapi saya juga sadar yang bisa mengubah semua pikiran saya ini cuma satu, Yesus. 可是呢，我知道是谁可以改变我的心思意念呢？就是主耶稣。 Jadi pada saat Anda mengerti bahwa penerobosan di tahun 2021 ini Anda benar-benar menginginkannya, Anda akan sangat sadar bahwa Anda butuh Yesus lebih daripada sebelumnya. 所以你知道吗？当你真正的想要突破、渴望突破，而且你真的想要突破的时候，你越想，你越会发现，我很需要主耶稣的帮助。 Action dilakukan dengan iman. 行动，我们用我们全然的信心来行动。 Tapi kita harus tahu dan kita harus ingat, perkenanannya lah yang kita butuhkan. 但是你知道吗？在这个一切的过程当中，我们何等的需要他的恩宠。 Tuhan berkata di firman-Nya di Mazmur 37 ayat 23. 在诗篇37篇23 Tuhan 节， menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 义人的脚步被耶和华立定，他的道路耶和华也喜爱。 Pada saat kita hidup berkenan kepada Tuhan, Dia akan menetapkan langkah kita. 当我们的生命是讨神的喜悦，你知道吗？义人的脚步，神就立定。 Terkadang saya bertanya, Tuhan mengapa saya harus
melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri sama Engkau. 有时候呢，真的我就有时候我会有一个这样的一个问题，就是说，哎，为什么我一定要跟你亲近呢？为什么我一定要更多的认识你呢？ Mengapa Tuhan mau saya maju? 为什么神要我往前或者前进呢？ Tuhan mengingatkan saya kepada anak-anak saya. 神就让我想到我的孩子。 Sil, apakah kamu mau anak-anak kamu maju dan berhasil? 神说很简单的问题，你渴望你的孩子们都进步吗？ Ya, kamu kasih mereka makan, kamu pelihara mereka, tapi apakah kamu mau mereka stop cuma dikenyang dan terpelihara saja? 你给他们吃啊，你给他们可以读书等等的 ，OK， 那就是你的目标而已吗？让他们可以吃饱睡好吗？ Tidak Tuhan, saya benar Tuhan, saya mau anak-anak saya bertumbuh. 那我说是的主，不是的，我要他们不是只有吃饱睡好，我要他们成长。 Pendeta Arianto menjelaskan bahwa langkah doa itu sangat penting. 所以呢，主任牧师，我们的主任牧师也有提过，就这个祷告的这个步骤非常的重要。 Firman Tuhan sudah tidak usah katakan lagi, pasti penting sekali. 当然，神的话也是一样重要。 Tapi ada satu hal yang saya mau bahas hari ini adalah mengenai doa puasa. 可是今天呢，我要特别跟大家提到这个禁食祷告。 Anda tahu kadang-kadang saya tertawa sendiri bagaimana mungkin Sylvia membawa topik doa puasa. 你知道，有时候我对自己也是自己觉得笑自己，就是怎么可能这个关于这个禁食祷告由我来分享呢？ Semua orang yang kenal baik sama saya sudah tahu betapa saya menghindari namanya puasa. 你知道吗？如果很认识我很近的人，很靠近我的人都知道，我很怕禁食祷告。 Saya pernah bilang baru 2 minggu lalu kok saya bilang sama Angel, kamu suruh saya baca firman Tuhan, doa berjam-jam, gue gak takut, jangan suruh puasa. 他2个礼拜前他才对我说，你要我读多少几章圣经可以 ，OK？ 你要我祷告几个小时可以，可是你就是不要叫我禁食祷告。 Saya selalu punya segudang alasan untuk tidak puasa. 那我有一大堆理由哦，好像在字典里面怎么样拒绝那个禁食祷告。 Saya akan bilang saya sakit mah, pusing kepala, pokoknya segala cara saya bilang pokoknya intinya, aduh boleh gak sih jangan puasa. 反正呢，我就会说我很容易胃痛，我也容易头晕，我没办法集中，没办法专心，反正一大堆理由。反正呢，就是要跟你说，我不想要参加禁食祷告。 Tapi sekitar Sabtu baru minggu lalu nih, Sabtu lalu pada saat saya datang ke Kebaktian Mandarin, saya mendengarkan, saya lagi nyetir dan Tuhan bicara sama saya, cari khotbah mengenai puasa. 可是呢，上个礼拜六啊，当我要往这个教会的路上，在车上的时候，圣灵就跟我说，来，你找一下 YouTube 这个讲到关于禁食祷告。 Dengan berat hati, akhirnya saya mencari khotbah-khotbah mengenai puasa. 然后呢，因为我是有一点不愿意哈，就是心不甘情不愿，可是我还是找一下，然后我就听。 Dan setelah saya mempelajari, saya mendengarkan banyak, saya baru tahu bahwa berpuasa itu tujuannya seperti itu. 所以呢，当我听到，再一次听到，再一次被提醒，哦，我越来越了解为什么要禁食祷告。 Saya jelaskan dulu mengenai kita pernah dengar mengenai seorang raja namanya Yosafat. 你知道吗？可能大家在圣经里面也有读过这一段记载，好，就是约沙法王。 Anda boleh capture firman ini, intinya saya jelaskan bahwa pada saat itu Yosafat tiba-tiba hendak diserbu oleh banyak negeri. 我可能就是没有这样子的把它读下去哈，大家可以把它记起来在哪里。那反正呢，这个记载呢，就是约沙法王他面临了一个征战，哇，好多他旁边的国家想要打败他。 Secara logika manusia dia pasti kalah. 你知道吗？以人的逻辑呢，他已经早就输了。 Tapi yang Yosafat lakukan segera adalah dia mengumumkan doa berpuasa di seluruh negerinya. 可是你知道吗？约沙法王当他听到这样子的威胁临到他的国家的时候，他第一件事情就是禁食祷告。 Dan Anda tahu, Anda boleh baca, Anda boleh capture itu di 2 Tawarik bagaimana Tuhan secara ajaib membuat musuh-musuhnya saling bunuh sendiri. 然后呢，你如果看到这个在历代志下的20章哈，大家可以在家里慢慢看这段记载的时候，非常非常的奇妙。他公布来我们全国，我们一起禁食祷告。禁食祷告了之后，你知道吗？神让他们这些敌人的国家互相残杀。 Ada sebuah kuasa dalam doa puasa. 你知道吗？在禁食祷告里面有能力的。 Biarpun Anda punya segudang alasan, pertanyaan saya balik lagi, Anda sudah enak belum di botol yang tadi itu?
虽然你可能有很多的理由，我不想要禁食祷告，可是你难道想要在刚刚在那个奶瓶里面一直被卡住就出不来吗？ Karena Tuhan berkata doa puasa, Yesus berkata doa puasa besar kuasanya. 因为主耶稣自己也教导我们说，我们要禁食祷告，禁食祷告里面有一个很大的能力。 Satu hal yang Tuhan berkata kepada saya pada saat mengenai puasa ini, ada satu hal yang sangat menarik hati saya. 那有一件事情呢，圣灵放在我的心中，关于这个禁食祷告。 Dia tahu kali ya kalau saya ini banyak alasan, jadi dia menjelaskan sebuah pola pandang yang lain. 所以呢，因为他可能知道我有一堆理由可以回他，所以呢，神就是用很温柔的方式来帮助我了解这个禁食祷告的重要。 Apabila kita sebagai anak, mama kita suka memasak, kita nggak suka masak sih. Tapi karena kita tahu mama kita suka masak dan kita pengen punya hubungan sama dia, kita akan ikut-ikutan di dapur, bener nggak? 有时候呢，我们知道我们的妈妈喜欢煮菜，对不对？那可能我们没有那么喜欢下厨，可是呢，我们喜欢跟妈妈在一起。OK， 好了，我们就跟着妈妈在厨房，可能就准备饭食啊、菜呀、等等。 Dan pada saat mama kita melihat, anak ini nggak suka loh masak loh, tapi dia mau cuma untuk nemenin saya, pasti mama kita merasa sangat disenangkan. 那当一位妈妈她看到她的孩子啊，就是哇，我知道他不喜欢下厨，可是为了喜欢跟我在一起，他一起下厨，我相信啊，每位母亲的心一定也是很感动。 Tentu bukan anaknya datang ke dapur dan bilang, Mama, asal kau berikan aku uang tambahan, aku akan menemani memasak. Bukan seperti itu motivasinya. 当然不要变成我们就是那一位孩子就说。 妈妈，好，你要多给我零用钱哦，我就陪你下厨，不是这样。 Tapi yang penting mau dekat sama mama itu bisa mama rasakan. 可是呢，当这个孩子就很单纯，他想要很靠近他的母亲在这个厨房一起下厨，妈妈一定会感受到。 Tuhan Yesus yang kita kenal adalah Tuhan yang suka berdoa dan dia juga menjalankan puasa. 主耶稣呢，我们所爱的主耶稣，他也非常非常喜爱祷告，而且呢，主耶稣也是禁食祷告哦。 Pada saat dia tahu bahwa kita ini yang tidak suka puasa, sampai mau puasa untuk dekat sama dia, saya percaya Tuhan akan disenangkan. 当他知道我这个儿女们其实呢不太喜欢禁食祷告，很怕禁食祷告，可是呢为了亲近主耶稣，他想要开始禁食祷告，神一定也很感动。 Dan satu lagi, kalau anak Anda bilang, Mama, tahun ini aku pasti akan jadi juara kelas, tapi Anda melihat dia benar-benar memberikan gamenya, nih Mama, mulai sekarang aku nggak akan main game lagi, cuma weekend. 然后你知道吗？当你的孩子们对你说：“妈妈，我这个学期呢，我想要得第一啊，我想要有一个成绩的进步。”然后呢，他不只是就这样子说，他真的是把他的 games 他的那个游戏、网络游戏给他的妈妈的时候， Sebagai seorang mama, kita akan membantu segala cara untuk memastikan anak kita benar-benar mencapai apa yang dia inginkan karena dia sudah mengorbankan gamenya itu. 我相信，当一位妈妈她真的看到哇，这个孩子们他愿意，他所喜欢的就是可能会拦阻他得到这个成绩的东西拿出来给妈妈，这个妈妈一定会全力以赴。哎，你还需要怎么样的帮助，让你可以得到好的成绩呢？ Doa puasa lakukan saja. Mau tidak makan 1 kali sehari, atau Anda mau juga ditambah dengan puasa media sosial, atau mau puasa nonton drama Korea, lakukan. Yang penting kita bilang, Tuhan, aku stop ini karena aku mau lebih dekat dengan Engkau. 所以呢，这个禁食祷告，大家就开始行动吧。你可以说 ，OK， 我的禁食祷告的方式就是禁一餐不吃一餐，或者呢，我就说主啊，我为了更多的亲近你，这个我把手机放下我把我的韩剧放下我把我的游戏放下。 Dan kebetulan sekali, saya yakin ini benar-benar sebuah terobosan juga. Gereja kita di tanggal 1 sampai tanggal 3 setiap awal bulan akan mengadakan doa puasa. 而且呢，我就觉得很奇妙，因为我们教会在今年这个2月份开始，每一个月的1、2、3号，我们要全教会禁食祷告， Menerobos bersama. 我们一起突破。 Ya, terakhir 最后， firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
在希伯来书11章6节是这样子说的：人非有信，就不能得着神的喜悦。 Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 因为到神面前来的人必须相信有神，且信他赏赐那寻求他的人。 Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. 身体没有灵魂是死的，信心没有行动，行为也是死的。 Bayangkan waktu saya menggambar ini, 当我画这一幅图画的时候， mungkin hal-hal yang mau Anda terobos tinggi jauh ke sana. 可能你就像这个小女孩一样，哇，我想要得到的礼物太高了，那个位置有一点高，我拿不到。 Yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus bergerak dari tempat Anda sekarang naik ke atas pegas itu. 所以你知道吗？你如果真的想要得到这样子的一个祝福跟礼物，好不好？你不是只有在地上，你开始跳到这个跳床上面。 Pegas itu adalah kekuatan yang Tuhan bisa bantu kita. 你知道吗？那个跳的好像是有一个力量，就是神的力量帮助你可以跳。 Tapi kita juga harus melompat di sana. 可是你也要跳啊，不是只有站在那里。 Anda diam saja, Anda tidak akan pernah mencapainya. 如果你站在跳场，然后你就站，虽然它有一个很强的力量让你跳，可是你没有跳，你就永远拿不到那个礼物。 Mari kita menerobos bersama tahun ini. Mari kita melompat bersama Dia tahun 所 ini. 以我们一起突破好吗？我们一起跳，为主跳。 Are you serious this year? 你是认真的吗？你对今年的突破认真吗？ Let's be serious. 来，我们一起对突破认真。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih. 主耶稣，谢谢你， Kau adalah Bapa yang mengajari kami. 主要因为你是教导我们的天父， Kau bukan Bapa yang memanjakan anak-anak-Mu. 主要你不是宠坏你的孩子们的天父， Kau menjadikan anak-anak-Mu anak-anak yang kuat. 主要因为你要让我们变成一个强壮的孩子们， Kau mau menjadikan kami anak-anak yang berjalan sesuai dengan rencana-Mu. 你要我们走在你的心意的里面， Kau mau kami anak-anak-Mu meraih apa yang telah Kau siapkan buat kami. 你要我们儿女们来可以抓到、抓住，主要你已经预备给我们的。 Tuhan, aku berdoa buat mereka yang di tahun 2021 ini mau menerobos. 主啊，我真的为那些主啊已经说了，我这个2021年要有突破。 Angkat tanganmu. 你如果想要有一个2021年，在今年想要突破，你可以高举你的手吗？ Tuhan, ini tangan kami. 主啊，这是我们的手。 Mulai hari ini kami akan bergerak. 从今天开始，主，我们要开始行动。 Buka telinga kami untuk dengar apa yang mau Kau suruh kami lakukan. 主啊，求你来打开我们的耳朵，让我们听清楚你要我们做什么， Kami mau bergerak. 因为我们想要行动。 Dan kami juga mau Tuhan minta Engkau. 我们想要主啊，更多的求你， Tuhan, biarlah Tuhan Kau bekerja di dalam hidup kami dan kami akan melakukan apa yang Kau lakukan. 主啊，求你来在我们的生命里面动工。主啊，我们也要顺服你要我们做的事情。 Kalau Engkau mau kami berdoa puasa, mampukan kami melakukannya. 主啊，当你说我们要禁食祷告的时候，主啊，求你来帮助我们真正的可以禁食祷告。 Dan kami mau Tuhan nanti di akhir tahun kami menoleh ke belakang dan kami bilang bahwa penerobosan terjadi karena kami bekerja sama dengan Engkau, karena Engkau begitu menyayangi kami. 所以到主啊，这个今年的年底，主，我们回头看，我们真的说，只谢谢你，你给我们的突破，主啊，因为你跟我们一起加油。 Yes God, we are serious. 是的，主，我们是认真的。 Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau mendengarkan doa kami. 谢谢主，我相信主啊，我们相信你听见了我们的祷告， Mampukan kami. 主，你帮助我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉 Amin. 耶稣的名祷告，阿门，阿门。哈利路亚！我们再给神一个最大的掌声好吗？哈利路亚！也谢谢姐姐跟佳佳今天带来很棒的讯息。真的就像姐姐讲的，就是我们教会从年初到这个已经1月底了，我们不断在讲突破的信息。真的，我相信这是一个行动的时刻了，阿们吗？好，我们不能够只是一直听，一直觉得哇，对，突破很棒，要这样子。应该要这样子做没错，可是我们没有行动所以真的鼓励大家，我们真的认真突破吗？我们要开始用全然的信心来行动，阿们。
就像我这个月，其实也有一些弟兄姐妹有跟我说，他想要开始来操练11的奉献。对，我觉得这个真的是非常好的一个心智。虽然可能11奉献对可能有一些基督徒不是那么容易，可能有不同的状况，但是我相信我们都知道11奉献是神要更大祝福我们的一个蒙福的法则。阿们。所以真的，如果神已经感动我们在今年，特别在11奉献或在奉献的部分，要为神突破，真的我们不要再考虑了，现在就是那个时候。阿们。所以不管是在奉献，不管是在服事，或者是你的生命各方面的突破，现在就是时候。阿们。所以好不好，让我们预备我们的心，当我们等一下一起奉献的时候，让我们带着一个充足的信心，我们来求神的帮助。我们一起来祷告。主啊，我们来到你的面前，谢谢你。主啊，谢谢你，我们知道你不是好像要求我们突破而已。主啊，你是开路者，你是先为我们突破，你是先带头来突破，而且你要与我们同负一轭。主啊，你要帮助我们在突破的过程中经历有你同在的轻省。主啊，谢谢你，求你帮助我们。主啊，不管是11奉献的突破，不管是服事、健康、关系、经济各方面的突破，求你来帮助我们。主啊，我们愿意将我们最好的奉献给你，不管多少的金钱，用什么样的方式，我们的时间，我们全然的奉献给你。求你加倍的来使用，成为更多人的祝福。这样感谢祷告，奉耶稣的名，阿们，哈利路亚。我们感谢神。那大家今天真的是可能会突然发现，怎么我们都开始戴起面罩跟口罩？我自己也是有点不太习惯哦。但是我们都知道印尼的疫情还是我们继续在祷告的当中哦，所以我们也希望说，我们能够更多的保护我们的同工还有所有的弟兄姐妹哦。所以我们从2月份开始，我们在台上的敬拜团，我们也都会统一戴口罩。当然，在台下参加的，我们本来就已经要求要强制戴口罩哦，但是我们希望在台上的同工，我们能够也彼此保护。阿们。所以你可以看到，不管是用面罩的方式或口罩的方式，我们希望在台上的同工至少能够有一个保护。但是呢，你可以看到，如果下个礼拜的聚会，你会发现，为什么台上的同工明明不是2月份了吗？为什么他们没有戴？因为这个我们下礼拜是一个很特别的聚会，我们有提前先录影。所以下礼拜如果你看见我们的同工在台上没有戴口罩面罩，你不要怪他们，因为那是预录的。那为什么呢？因为下礼拜是一个非常特别的聚会，是我们的八福新春特别聚会。哈利路亚 ，Yes。而且非常非常的特别。我们知道，我们今年新春是2月12，我们提前在这个2月6号过。那更特别的是，我们这一次要邀请到我自己的父亲，就是吴木香教授他会跟我们分享信息。真的，其实在我们突破之前，其实他去年就经历一个很大的突破。我可能也有分享给一些小组员，他去年大概已经创作了大概500到1000首的诗歌创作哇，我一年可能都写不出一首几乎是每一天一首哇，他常常每一天传他的创作，而且他很多都是用神的话语、用经文写的歌词，真的是每一次常常很触摸我的心。所以我可以感受到他去年经历这个很大的突破，那我也看到神使用他的诗歌，使用他的奉献，成为许多人的祝福。阿们。所以下个礼拜我们很感谢主能够再次邀请他，能够跟我们一起分享信息，还有他的一首很新的创作。但是当然因为疫情很可惜，他今年没有办法到我们当中。但是感谢主因为这个网络的时代，所以我们要第一次跟我以前的母会，就是古亭圣教会，我们有点像是一个联合的崇拜。那我爸爸会在那边分享信息，那我们两边的弟兄姐妹，我们就一起参加。期待的，你给神一个掌声好吗？哈利路亚！
感谢神，真的很奇妙的安排。我没有想到我有机会跟我以前母会的弟兄姐妹一起参与。那当然，既然是这么难得的聚会，我们的聚会方式也要有一点点的不一样。OK， 所以我们如果大家还记得圣诞节，我们一起在 Zoom 上来看崇拜。OK， 所以下礼拜6的新春特别的崇拜，我们也会5点半，我们一起集合在 Zoom 上，我们一起来参加这个新春的感恩礼拜。当然我们之前也讲过，如果你的网络或者是你的 Busa 可能比较少你想要在 YouTube 看，但是你之后，因为我们这个聚会在 Zoom 上的聚会结束以后，我们会有一个新年红包的一个抽奖会 ，Yes。我们华人过新年不能够少了红包，那我们就想说，我们要怎么样把红包带给大家所以无论如何，我们当天在6点45分，我们会有一个8福在 Zoom 上面，我们要一起来领红包那我刚刚说抽呢，是因为我们会特别准备10包红包，里面是有88888 Rupiah 那主要是因为我们是8福嘛那也希望大家能够领受祝福。但是请不要灰心，如果你不是那10个人，每一个人都会拿到一个红包，那个里面都会有神要对你说的话，阿们所以神的话是比88888还要祝福，还要更多的蒙福的所以期待大家下礼拜能够一起来参加。那特别鼓励大家难得这样的聚会，是我们好好邀请新朋友，邀请灵魂来到我们当中的一个好机会所以鼓励大家多多邀请朋友，每一个参加的新朋友，我们会预备一个新朋友的纪念品给他。所以好不好跟你旁边说，我要来邀新朋友，阿们所以可能你过去觉得你真的不知道怎么传福音，今年我相信神也要让你一个突破，就是现在，就是这个礼拜开始，就去邀请新朋友来参加这个华语的新春的礼拜，阿们。当然我们每一个礼拜6 5点，包含下礼拜6，我们一样，我们会先在 Zoom 上，我们一起祷告，为那个礼拜的聚会来祝福。那刚刚姐姐有分享到，我们教会在2月1号到每一个月的1号、2号、3号都会有禁食祷告那当然这个一开始我们的推动是为着鼓励我们教会的代祷者，我们每一个代祷者我们一定要参加但是当然我们也鼓励弟兄姐妹，如果你的身体状况允许，我相信这是一个非常好的属灵操练，在每一个月的前3天，让我们更多的预备我们的心，来进入新的一个月，神要给我们的突破，阿们。OK， 所以希望大家一起参加每个礼拜6 5点的祷告会。如果你可以，或者是你不懂什么是禁食祷告，欢迎你来问我们。那我们一起预备心，每个月的前3天，我们禁食祷告预备心。那当然2月份我们就要进入到新的一个月份的一个读经进度，让我们继续渴慕神的话语。禁食祷告，我们不吃东西，但是我们要更多的吃神的话语。那今年的读经进度是非常棒我相信神会给我们更多的饱足。那当然最后不要忘记我们上礼拜再强调的，要一起吃才好吃我们这4个图片VR 的图片我最近常用，就叫我们上礼拜讲的就是同心协力希望我们小组员我们能够彼此一起聚集在一起，我们彼此鼓励，彼此兼顾。那这个表格上面有我们8福的5个小组的时间，那欢迎大家参加，也欢迎大家随时邀请新朋友参加我们的小组，阿们。OK， 好，那最后可以的话，请大家从座位上站立起来，我们再次一起来唱成为祝福的一个副歌那我们用这首歌求神帮助我们来成为祝福，我们一起唱。成为祝福，我愿意献上我生命，愿你满足，我愿意跟随你脚步。我们一起举起我们的手，我们说成为祝福，成为祝福，我要一生颂赞你名，我愿献上所有，毫无保留，
让那地因我顺服而得福。我们一起来领受主的祝福。主啊，我们感谢赞美你，再一次为2021年的1月份，你给我们这么多这么美好的信息，献上感恩，也让我们能够有健康，我们有喜乐，我们能够持续的来敬拜赞美你。主啊，愿这些不是只是停留在我们脑袋的知识，乃是成为我们一个信心的行动，而且是一个祷告倚靠神的行动。主啊，求你帮助我们在即将来到的新的一个月份，特别是我们下礼拜6的新春的华语的礼拜。主啊，求你继续来帮助我们有一个更大的突破在我们当中。谢谢耶稣，我愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动和帮助，常与我们众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。阿们，哈利路亚。那最后一样，我们一起用我们的8福宣言来结束，来跟着我一起来，请蒙主赐福，成为祝福。上帝祝福大家，我们下礼拜6 Zoom 上面见，拜拜。